আমরা রয়েছি এখন কমলালেবুর গ্রাম সিটংয়ে। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो दीपक राय है और ये दार्जिलिंग में शेल्पो खासमल शिटोंग 3 बोलते हैं इसको। दार्जिलिंग तो अभी हमारा पूरा दार्जिलिंग हो गया है। दार्जिलिंग में मतलब ये शेल्पो खासमल है, तो आजकल इसको शिटोंग 3 नाम से भी जानता है। शिटोंग 3 ऑरेंज गार्डन यही है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे आके हम लोग प्लकिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ से प्लग करके लेके जा सकते हैं? प्लकिंग तोड़ने के लिए तो तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब अच्छा। वो जो जिस गार्डन में गया वो गार्डन को जो ऑनर पे मतलब डिपेंड करता है। अच्छा। कहीं खाने के लिए देता है, कोई तो अभी गिरा हुआ भी नहीं देता है। हाँ। मैं जितना भी मतलब आता है गेस्ट लोग आता है उनको मतलब टेस्ट करने के लिए जरूर देता हूँ। चाहे 1-2 हज़ार जितना भी मतलब दिन में आता है गेस्ट लोग, उनको सभी को मतलब टेस्ट करने के लिए देता हूँ। कितना सारा पेड़ है यहाँ पे अंदर? पेड़ तो अभी मेरा कम से कम 50 के लगभग है। 50 के हाँ लगभग। जी। और ये हार्वेस्टिंग सीजन कौन सा है? हार्वेस्टिंग लास्ट दिसंबर, 1 जनवरी लास्ट दिसंबर में बिल्कुल ठीक रहेगा। कितना करके किलो ये सब ये होगा? किलो बिकेगा? नहीं, यहाँ पे दर्जन की सबसे ज़्यादा जाता है, तो दर्जन को अभी 150, 200, 250 इसी तरीके से जाता है। इधर से ये पूरा ही उधर से गार्डन है पूरा ही। देखिए ये पूरा ही गार्डन है, पूरा ऑरेंजेस लगा हुआ है। এই সিটংয়ের প্ল্যানটা কিন্তু বেশ অনেক দিন ধরেই চলছে। অহলধারা সিটং গ্রাম পর্যন্ত এলেও আমরা কিন্তু এই কমলালেবুর বাগানটা একদমই মিস করে গেছিলাম। রয়েছি এখন সিটংয়ের অরেঞ্জ গার্ডেনে। তো এখন কি হয়েছে, হারভেস্টিং টাইম অরেঞ্জের এই লেট নভেম্বর অ্যান্ড আর্লি ডিসেম্বরে। তো এখানে রুল হচ্ছে যে কোনো অরেঞ্জ গার্ডেনে, এই সিটং গ্রামটা হচ্ছে পুরোপুরি অরেঞ্জ গার্ডেন, মানে সবার বাড়িতেই অরেঞ্জ গার্ডেন রয়েছে। তো যেখানে খুশি যেতে পারো। এখানে অরেঞ্জ গার্ডেন বলে একটা ভিলেজই আছে। তো এখানে তোমার 50 রুপিস করে এন্ট্রি ফি লাগবে। তারপরে হচ্ছে কি তোমাকে হয় পিক করে নিতে পারো, নাহলে ওনারাই চুজ করে দেবেন। এখন কিন্তু গাছে অরেঞ্জ এসে জাস্ট ভর্তি, এই দেখো একদম সব অরেঞ্জ কালারেরই হয়ে গেছে, মানে পুরো রাইপেন্ড অরেঞ্জ হয়ে গেছে, যেহেতু এখন হারভেস্টিং টাইম। তো এসে তোমরা এখন ভিজিট করতে পারো। এই টাইমটা একদম প্রত্যেকটা গাছে ভর্তি অরেঞ্জেস, এই টাইমটায় ভালো এনজয় করবে। এই গার্ডেনের যিনি ওনার, তিনি একদম ফ্রেশ অরেঞ্জ পেড়ে দিলেন আমাদের গাছ থেকে টেস্ট করার জন্য। আমরা আরও এদিকে গ্রাম দিকে আসছি, সিটংয়ের মানে মেনলি অরেঞ্জ, সেটা গ্রাম দিকে আসছি। চারিদিকে অরেঞ্জ গাছ, এত ভালো লাগছে আর ফ্রেশলি প্লাকড অরেঞ্জ আছে না, এত টেস্টি খেতে। आपका गार्डन का ही है ना? সব পড়ে আছে। 5 টাকা 10 টাকা পিস, কোনগুলো 5 টাকা পিস, কোনগুলো 10 টাকা পিস। আমরা বেশ অনেকগুলোই লেবু কিনে ফেললাম। একদম ফ্রেশলি প্লাক যখন দিচ্ছে তখন আর সেই লোভটা কি সামলানো যায় বলো তো। কমলা লেবুর সাথে সাথে কিন্তু সিটংয়ে বেশ ঠান্ডাও রয়েছে। তোমরা যারা এই ডিসেম্বরে বা জানুয়ারিতে প্ল্যান করছো সিটং আসার, নিজেদের সাথে কিন্তু বেশি করে জ্যাকেট সোয়েটার নিয়ে এসো। এখন কিন্তু সিটং আসার এটাই বেস্ট টাইম।